बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आप लोगों को तकलीफ़ देने का और यहाँ पे लाने का ये था कि यूके से क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ आए हुए थे। तो आप लोगों ने जैसा सुना ही जो रब्बानी ब्रदर्स जो आए हैं और उनका बेटा यानी उस बेचारे को पता भी नहीं था कि उसका बेटा पैदा हो रहा है और वो हुआ। उस बच्चे को उसके वालिदैन ने बताया नहीं था कि उसका वालिद कहाँ है, उनका बाहर है, ये है ना, ये नहीं बताया था कि वो कहाँ पे। जब वो बड़ा हुआ, सोशल मीडिया आई, ये हुआ, तो उसने उस पर देखा कि अरे ये तो मेरे वालिद हैं। तो आप सोचें कि उस बच्चे पे क्या होगा कि मुझे छुपाया हुआ था और मेरा बाप वहाँ पे। और फिर उसके बाद अब 20 साल के बाद पहली दफ़ा उसने अपने वालिद को छुआ, बाप ने बेटे को छुआ। कितनी अच्छी एक तरह से वो है, लेकिन आप सोचेंगे उनके ज़हन पे किस उससे गुजर रहे होंगे कि आखिर क्यों ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। वाई देम, वाई अस, वाई, जिसका कोई आंसर नहीं है, बस अल्लाह ने चुन लिया है। तो इसी तरह क्लाइव जो है वो चाहते हैं कि आफिया को लाएं और उसमें उन्होंने आप सबसे अपील की है। एक तो ये कि क्लाइव जस्ट मेट विद आफिया, जो आप लोगों ने कि जनवरी में आफिया से मिले। तकरीबन आप सबने कितने साल, हमारी देखें आफिया से बात नहीं हुई थी इतने सालों से। इतनी अफवाहें आई कि खुदा ना खासा आफिया इस दुनिया में नहीं है। कम से कम एक शख्स मिल के आया है, उससे आप अपने सवाल करें कि उसकी एग्जैक्ट कंडीशन। और वो कह रहे हैं कि ये प्रिजन भी ऐसा था कि इट्स टेक्निकली अ मेडिकल फैसिलिटी बट इट्स अ हॉरिफाइंग प्लेस। एंड आफिया के ऊपर जो टॉर्चर्स हुए हैं, इन्होंने इतने गुंतानामो के इतने कितने 500 से ज़्यादा के साथ हर वक्त आना और जाना, और वो, लेकिन उन्होंने जो आफिया की कैफियत देखी है वो उससे ये भी लरज गए। और बिल्कुल अभी ही देखी है तो अभी का ही हाल है, तो आप इनसे सब वो जान सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो ये कि आफिया की बहुत सारी स्टोरीज है, उसके साथ क्या क्या कुछ हुआ है वहाँ पे जो इनको मालूम है और हमारे पास है। तो इनकी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हर हफ्ते पे उस पर आप इसको एक ट्रेन बना लें, एक उसको एक वो होता है ना कि कारवां कर दें। एक चीज़ शुरू होती है तो उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते ना, वो टेम्पो मेंटेन रहे। तो ये कहते हैं कि इंशाल्लाह ताला आफिया की वापसी बहुत जल्द हो सकती है। उसमें आपका ताउन बहुत ज़्यादा है। कोर्ट्स, अदालतों और वकीलों के ज़रिए सिर्फ एक 500 में से एक, बाकी सब जो है वो आप लोगों की ताकत से आए हैं। आप अपनी उस ताकत को आफिया के लिए भी इस्तेमाल कर लें। तो यही एक अपील है और यही एक वो है। जाहिर है हम लोगों को ये सुन के कैद में है, देखें, नॉट नोइंग इज वर्स देन नोइंग, बस ये फ़र्क है। देखिए, मरे की सब्र आ जाती है, लेकिन अगर पता नहीं हो तो उसका सब्र नहीं होता। इतने अरसे से हमें वी डिड नॉट नो हाउ इज आफिया, हमें ये तो कह देते थे कि वो अलाइव है, ये कहते थे शी इज अलाइव एंड वेल, जी वो आपसे बात नहीं करना चाहती। अब पता चला कि किसी ने कोशिश ही नहीं की थी, इसने कोशिश की। ही डिड नॉट हैव, आफिया ने कोई वो नहीं साइन करके दिया था, बट इजाजत मांगी। आफिया ने कहा 100 बिस्मिल्लाह, कोई तो मिलने आए प्रिजन वालों के बगैर। तो जो बातें हमें बताई जा रही थी और आप सबके भी, हमारे सबके आंखों में जो धूल झोंका जा रहा था, ऐसा नहीं है। और ये सारे सवाल तो we're open to whatever questions you have। And मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी वालदा ने इंतकाल से एक हफ्ता पहले ही मुझसे ये कहा कि फौजिया सबको माफ़ कर दो, और मैंने सबको माफ़ किया। और तुम जाओ दुबई और उनको भी करो कि जिनकी वजह से आफिया इस उसमें है, और जाके उनसे कहो कि मैंने उन्हें माफ़ किया ताकि उन्हें आसानी हो जाए। उस वक्त तो मेरे से वो नहीं हुआ, लेकिन अम्मी के इंतकाल के बाद जाहिर है मैंने रियलाइज़ किया और मैंने किया। और शायद जिस दिन ये किया है ना कि अपने दिल से साफ करके और वो किया है, उसी के दूसरे दिन उनकी जान निकली। और बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इट्स नॉट अबाउट रिवेंज, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग लाइक दैट, इट्स अबाउट ब्रिंगिंग आफिया होम। देखें, आफिया, हमारी आफिया एक माँ से उसके बच्चे छीन ले, उससे बड़ा टॉर्चर नहीं हो सकता। ये कह रहे कि शी इज लॉस्ट हर टीथ बिकॉज ऑफ समथिंग, शी इज बर्न्ड हर फेस, ऑल दैट। अगर माँ की गोद में उसका बच्चा है ना, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी।
لیکن ماں سے اس کا بچے اگر چھین لے تو اس سے بڑا دنیا میں کوئی ٹارچر نہیں ہے. کسی سے بھی کسی ماں کے سینے سے دیکھ لیں, جو باپ ہے وہ بھی سوچ لیں کہ جب بچے پہ آتی ہے نا تو سب کچھ ایک طرف ہو جاتا ہے. تو اس سے بڑا ٹارچر نہیں ہو سکتا کہ آپ بات تک نہیں کرا رہے. 4 سال 5 بلکہ 2016 کے بعد اب تو کتنے 7 سال ہو گئے, ہم نے اس کی آواز نہیں سنی. اس کے بچوں نے, اس کا ننھا سا شیر خود 6 مہینے کا تھا, سلیمان کہاں ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں. اور جیسے کلائیو نے کہا کہ یو آر دا پاور, یو ہیو دا اسٹرینتھ. آپ اپنی اسٹرینتھ کو انڈرمائن نہیں کریں, آپ یہ نہیں سمجھیں. آپ اس سوال کو کر سکتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی سوال آپ کے وقت کے لیے بہت اہم ہے, اس سے زیادہ اہم عافیہ کا ہے. So if the government of Pakistan would have made any efforts, we would not be sitting here talking about this. Rather, Afia would be here telling you about all the plans she had with her education system and all of that. You know this, you have all been following the Islamabad High Court, and if you remember from the last hearing, what happened was that the government just stood there and said that we haven't done anything. I mean, after taking dates, and the judge said, what is it? Am I whipping a dead horse? That's what the words of the judge. کہ I'm whipping a dead horse, کہ یہ کیا آپ لوگ ایک مردہ وہ ہے کہ آپ نے کوشش ہی نہیں کی. اس نے کہا have you given up? لگتا ہے کہ آپ نے سب نے give up کر دیا, صرف یہی ایک کھڑی ہوئی ہے. یہ جج کے الفاظ تھے ان کورٹ, اور وہ خاموش yes my lord کرتے رہے. تو اب اس کے آگے میں کیا کہوں کہ what effort they have made, but inshallah I am really very 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 hopeful کہ ہم کوشش کرتے رہیں گے, ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. انشاءاللہ now Clive is here and he's going to keep pushing and we'll follow his lead, and together inshallah we can. Look, there are very particular things the government can do for us right here, right now, including helping us get the people in we need to get in to see Afia. And we'll be asking them to do that, and I'm absolutely sure they'll do it. But they'll do it a bit quicker if you lot give them a little push. Well, look, I don't want to tell the Pakistan government what their business is, right? It seems to me there are perfectly reasonable solutions that we can propose, and we can sort this out. But if there's anyone in the Pakistan government who doesn't like a proposal that we make, come up with another one. So I'm open, I'm easy. So please don't, for 1 minute, think that I'm telling the Pakistan government precisely what they need to do. No, not at all. We just need to do something. And not with the people I think I need to discuss it with. Most people are on our side, right? Most people would love to do that. So we just need to know the people who have a problem and then get them to offer an alternative solution, and that's what we'll do. So what we can't do is sit back and do nothing. So if someone doesn't like it, I'm willing to admit I'm wrong several times a day. I'm fine with that. But if I'm wrong about something, we need someone to tell us what we can do that's right. میرا نام اقبال ہاشمی ہے, میں وائس پریزیڈنٹ ہوں عافیت موومنٹ میں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عافیہ صدیقی کی بحیثیت ماں کیا فیلنگس ہوئی ہیں, اور پھر اسے جس طرح سے ٹارچر کیا گیا. اس کا ایک بیٹا اور بیٹی ابھی جوان ہو گئے ماشاءاللہ. عافیہ صدیقی اس سے ملے ہوئے آلموسٹ 20 ایئرز ہو گئے, اور ایک بچہ لاپتہ ہو گیا اس دوران. اس کا کچھ پتہ نہیں ہے, اور وہ صرف 9 مہینے کا تھا جب وہ لاپتہ ہوا. تو اس کا آلریڈی شی ہیز سفرڈ اے لاٹ. عافیہ صدیقی کی ماں اس کی رات تکتے تک کے انتقال کر گئی. ان کی حالت دیکھ کر, ان کا سفر دیکھ کر ہمیں رونا آتا تھا. تو ابھی ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی واپس آ جائے, کیونکہ جتنا ظلم اس نے سہا ہے اتنا میں نے کبھی کتابوں میں یا کہیں پہ کسی مثال میں نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے. اتنا ظلم اس کے اوپر ہوا ہے. جب اتنے سارے لوگ واپس آ گئے گوانتانامو بے سے, امریکہ سے, تو عافیہ صدیقی کے اوپر تو کوئی ایسا جرم, کوئی کیس چلا بھی نہیں ہے جس کا اس وار سے تعلق ہو. تو اس کو تو بالکل ریلیز ہونا چاہیے, اور ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں. کلائیو اس کے لیے بہت محنت کر رہا ہے, اور ہمیں امید بندی ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ کامیابی ہوگی. اگر آپ لوگ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں تو اس کے اوپر ایسے جھوٹے جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں, ڈائمنڈ لیڈی اور پتہ نہیں کیا کیا, جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, رائٹ. تو یہ پلیز آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا, ہمارا صرف ایک آبجیکٹیو ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی خیر سے واپس آ جائے. کلائیو نے تو نہیں بتایا, ریسنٹلی اس کو منہ پر بوٹ مار کر کے اسے دانت توڑ دیے گئے.
تو اور پھر اس سے پہلے اس کے اوپر گرم گرم کافی کا پورا مگ پھینک دیا تھا جس سے اس کا چہرہ جھلس گیا تھا. تو ٹارچر تو اور جو سسٹمیٹک اور میتھوڈیکل ٹارچرز ہیں وہ تو بیان سے باہر ہے, اور یہ چیزیں تو نارملی اس کے ساتھ روا رکھی جا رہی ہیں. اینڈ فار 20 years شی از ان سولیٹری کنفائنمنٹ, وہ بھی ایک بہت ہی برے جیل میں. تو اس لیے جو اس کی جو مشکلات ہیں, جو جس فیز سے وہ گزر رہی ہے, اس کو پلیز آپ لوگ اس کا درد محسوس کیجئے, اسی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیے, اس کے بچوں کو اپنے بچوں کی جگہ پہ رکھ کر دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے, بٹ دیٹ فیملی ہیز سفرڈ. تو پلیز اس کے لیے آپ سب لوگ مل کر ایفرٹس کیجئے, میری آپ لوگوں سے درخواست ہے.